Sì, sì, hai sentito, fanno questa camminata a Detroit per i bambini dell'Ucraina, si chiama Walkathon. eh, Walkathon? What Aspetta un walkathon? attimo. You don't know? There's a walkathon for the kids of Ukraine in Detroit on Belle Island the 16th October at noon. I hope to see you there. Ciao ciao from Italia.